bendiga a todos. God bless you all. Se les extrañó mucho en mi ausencia, de verdad que sí. I Se les miss you all extraña. very much in my absence. Y doy gracias a Dios porque nos permite regresar en victoria. And I give thanks to God because He allows us to come back in victory. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen to that? ¿Por qué? Porque a veces hay esas tempestades que aparecen en el camino, Because sometimes we have these storms that show up along the way, pero Dios nos da la fuerza para pasar por encima de ellas. but God gives us the strength to go above those storms. Así que en esta mañana justamente quiero agradecer a cada uno de ustedes por sus mensajes, por sus manifestaciones de amor en medio de la tormenta. And this morning, I really want to thank each and every one of you for your messages and for the manifestation of love that you showed towards me during this storm. Muchísimas gracias. Dios les recompense en gran manera. Thank you very much, and may God reward you greatly. Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor. So we're going to go straight into the Word of God. Y quiero invitarles a un texto muy complejo que es 2 de Corintios 12. And I want to invite you to a text that is a little complex. It's 2 Corinthians 12, Versículos 7 al 10. and we'll be focusing on verses 7 to 10. Y digo que es complejo porque muchas veces hablamos solamente de los aspectos gloriosos. And I say that this word is complex because many times we focus just on the glorious things, Especialmente del ministerio del apóstol Pablo. especially when we're looking at the Apostle Paul's ministry. Vemos la grandeza y la extensión de su ministerio por We- todo el Nuevo Testamento. We see the greatness and the expansion of his ministry all throughout the New Testament. Y nos da la impresión de que un hombre así no vive circunstancias difíciles. And it gives the impression that a man like this does not live through difficult circumstances. Pareciera que siempre está por encima de toda situación. It seems that he's above any type of situation. Usted diría, Pablo tiene todas las respuestas. You might say Paul has all the answers. Nada le queda grande. Nothing is too big for him. Es el gran apóstol Pablo. He is the great Apostle Paul. Por favor, ¿de quién estamos hablando? But please, who are we talking about? Un tipo de Superman cristiano. He was like a Christian Superman. Ajá. Un hombre que ninguna prueba lo detuvo. A man that was never held back by any challenge. Parecía el Iron Man. He was like Iron Man. A ver si estoy más actualizada. I'm hoping I can use a more familiar reference. Pero resulta que cuando usted lee este pasaje, But it turns out that when you read this text, usted encuentra otra cosa. you see something different. Y uno diría, ¿qué pasó, Pablo? And one might say, what happened, Paul? Si fuéramos mexicanos diríamos, ¿cómo es? No te agüites, Pablo. If, for the Mexican people, you would say, don't get down. Or don't get down, Paul. Or don't be down. Don't feel down. Como cuando perdió Colombia esta semana. Like when Colombia lost No lo their soccer supero, game no this lo week. supero. It's been hard for me to move past that. Pero lo cierto es que este hombre enfrentó una situación muy difícil. But the truth is that this man confronted a situation that was very difficult. Así que le invito primero a que lea conmigo 2 de Corintios 7 en adelante. So first I'll invite you to read with me in 2 Corinthians 12. We're going to look at verse 7 and beyond. Y dice, y para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. It says, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from being conceited. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me.
Hago una aclaración. La palabra 3 veces es una expresión griega que significa no un número exacto, sino muchísimas veces o intensamente. And I want to pause here and point out that the phrase 3 times is actually a Greek phrase that is used to refer to multiple times, not necessarily just 3. Volviendo al versículo número 9, perdón. Going into verse 9. Dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia. But he said to me, my grace is sufficient. Dice, y por tanto, de buena gana, dice, versículo 9, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Dice también el versículo 10, And then verse 10, por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. for the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Por eso hoy quiero hablar de gracia para lo que no cambia. So today I want to talk about grace for the things that do not change. Gracia para lo que no cambia. Grace for the things that do not change. Dios no siempre quiere quitar de mí lo que me debilita. God doesn't always want to remove the things that make me weak. Porque algunas veces esa debilidad que tengo se convierte en el escenario donde el poder de Dios se manifiesta. Because sometimes that weakness becomes the context in which God is going to manifest. Así que necesito comprender que esa espina, o otra versión dice ese aguijón, So I need to understand that thorn no significa ausencia de Dios. does not mean or does not equal the absence of God. No, de ninguna manera. Not at all. Hay ocasiones que aquello que pedimos a Dios que lo quite, Él dice, yo lo estoy usando. And there are times that we ask God to take something away or to remove something, but God says, actually, I'm using that very thing. Yo lo estoy usando. I'm using that. Y cuando Dios está usando aquello que yo digo, no, esto me es incómodo, me molesta, entonces viene esa respuesta, mi gracia te es suficiente. And when we find ourselves in that situation that is uncomfortable, that is not good, that is where this answer comes in of my grace is sufficient. Para aquellos que sabemos que la oración es ese espacio, ese tiempo en el que puedo ir a Dios, For those of us who know that prayer is that space and time that I can go to God, para decirle cosas como, Señor, quítame esto. to say things like, God, take this away from me. Señor, cambia esta situación. God, change this situation. Señor, sana esta área. God, heal this area. Porque sigo luchando con lo mismo. Quítame esta lucha. Because I continuously struggle with the same thing. Take this challenge or difficulty away from me. Para ti que te sientes que no eres nada, para nada un Superman, sino al contrario alguien muy débil. And this is for those of you who feel like you're not a Superman at all. You're actually someone who's very weak. Que hay algo en tu vida que tú no has podido cambiar por ti mismo. That there's something in your life that you've not been able to change on your own or for A yourself. eso Pablo le llamó espina o aguijón. And that very thing Paul labeled a thorn. La Biblia no nos da detalles específicos de cuál era el aguijón del que estaba hablando Pablo. The Bible does not give us specifics about the thorn that Paul was referring to. Y es bueno, And that's good.
Porque si no, usted y yo hubiéramos dicho, es que ese era el aguijón de Pablo, pero el mío no es ese. And it's a good thing, because if not, we would have said, well, that was Paul's thorn. That was his situation. That is not my situation. La mía es más difícil. Mine is a lot harder. La Biblia no nos da el detalle específico de qué tipo de espina. The Bible does not specify what type of thorn Paul Pero was referring to. el idioma en el que fue escrita nos ayuda a entender. But the language in which this was written helps us to understand it a little better. Esa espina era algo que dolía. That thorn was something that hurt. Esa espina era algo que incomodaba. The thorn was something that that was uncomfortable. Esa espina era algo que limitaba el avance. The thorn was something that would limit or get in the way of any type of advancement. De acuerdo a la palabra, era grande y puntiaguda, es la expresión. According to the word, it was big and it was pointy. En otras palabras, algo agudo, doloroso y difícil de ignorar. In other words, something painful and difficult to ignore. And very sharp. Very sharp. De eso que usted dice, uy, no me duele. That thing that you say, oof, that hurts. Me avergüenza. It embarrasses me, Pero es mi debilidad. but it's my weakness. Estoy hablando de Pablo. I'm talking about Paul. Así que si el gran apóstol Pablo So if that great apostle Paul tuvo una espina de esas características, had a thorn that matched the characteristics that we described, yo creo que nosotros también. I think that we must too. Vamos a hablar de la gracia que Dios me puede dar We're going to talk about the grace that God can give us para esas cosas que yo no puedo cambiar por mí misma. for those things that I cannot change on my own. He luchado, I have struggled, he tratado de mil maneras. and I've tried a million ways. He hecho la misma oración no sé cuántas I've veces, prayed the same prayer I don't know how many times, pero está ahí. but it's there. Llámese dolor, Whether it's pain, debilidad, weakness, tentación, temptation, persecución, persecution, problema. problems, No sé, la suegra. maybe your mother-in-law. I'm just kidding. Pero es una espina. But it's a thorn. Es una espina, no, con todo respeto con las suegras, por favor. And all the respect to the mother-in-laws in the room. Si no me van a linchar aquí. Better be careful or else I'm going to get booed off the stage. Vamos a hablar de algunos principios de la gracia que Dios nos da para lo que no cambia. We're going to talk about some of the principles for that grace that God gives us for the things that do not change. Lo primero que quiero decirte, The first thing I want to say, que las grandes experiencias espirituales o revelaciones o la misma vida cristiana and so the first thing I want to say is that those great experiences or spiritual revelations, y la misma vida cristiana or even our Christian life, no nos hace invulnerables. does not make us unvulnerable. I don't know if that's a word. Okay. Invincible, yeah. Oh, invincible. That's a better word. Unreachable to the problems. Usted diría, no, pero soy yo. You might say no, but it's me. Diría Alicia, yo soy fuerte. Alicia might say, I'm strong. Diría la hermana Paula, yo oro. Sister Paula might say, but I pray. Diría la hermana Ruby, yo me la paso en ayuno. And Sister Ruby says, and I fast all the time. Pero nada de esto nos hace invencibles, invulnerables. But none of this makes us invincible or unvulnerable. No. Las espinas van a aparecer. The thorns will show up. Ujú. A mí me gusta cuando pienso en esto, siempre me voy a la mitología griega. Whenever I think about this, I go to the Greek mythology.
Y me encanta la figura de Aquiles, And I love the figure of Achilles porque sus padres tenían una meta. because his parents had a goal. Por cierto, padres, mucha atención. And careful attention to all the parents in the room. Los padres de Aquiles se llamaban Peleo y Tetis. Achilles' Okay. parents were Whatever, don't know no these two, importa, no but importa. Achilles' parents. Ajá. Y quisieron que su hijo fuera eterno They wanted Achilles to be immortal e invencible. and invincible. Y sabían que había una fuente que tenía el poder de convertirlo en alguien así. And they knew that there was a fountain or a body of water that had the ability to transform him into someone who was immortal. Recuerde que es mitología. Remember that this is mythology. Entonces ellos agarran a su hijo, So they take their son el padre, The y lo father. meten en la fuente. and he dips him in the water. Pero la idea era que toda la fuente tenía que cubrir al hijo. But the idea was that the water had to completely cover the son. Y el niño estaba muy pequeño, And the child was too small. no sabía nadar. He didn't know how to swim. Entonces él tuvo que agarrarlo del talón So he had to hold him by the heel y sumergirlo en la and fuente. submerge him in the water. Aquiles era invencible. Achilles was invincible Desde la cabeza from his head hasta antes del talón. until right above his heel. Por eso se habla del talón de Aquiles. And this is where that term Achilles' heel comes from. Porque ese talón no fue cubierto por la fuente. Because that heel was not submerged into the water. Usted ha visto El caballo de Troya, la película, You guys have seen the Trojan horse, the movie. the movie. Yeah, with Brad Pitt. Okay, ya ring the bell. Ring the bell now. She says Brad Pitt, and all of a sudden we Ajá. remember. ¿Sabe usted cómo murió Aquiles? Do you know how Achilles died? Por una flecha en el talón. With an arrow that went through his heel, Su debilidad. his weakness. Todos tenemos un talón de Aquiles. We all have an Achilles heel. Por eso necesitamos analizarlo y estudiarlo. That's why we must study and analyze. Y usted y yo podemos escuchar cantidad de sermones pentecostales llenos de unción. And we can listen to 1,000 sermons that are Pentecostal and full of anointing. Y podemos buscar la gran unción de Dios. And we can seek the anointing of God, Pero tenemos que tener algo claro. but we have to have something clear. Todavía hay humanidad en nosotros. There is still humanity in us. Por eso tú y yo necesitamos la gracia divina. This Dígame is algo, por why favor. we need divine grace. Tú amas a Dios, yo también. You love God, so do I. Pero de eso no nos libra de las luchas. But that does not free us from struggles. Pero su gracia sí nos puede But sostener. His grace can sustain us. Pablo está diciendo, yo he visto hasta el cielo mismo. Paul is saying, I have seen the heavens even. He tenido revelaciones extraordinarias. I've had extraordinary revelations. Pero Dios está permitiendo que tenga una espina. But God is allowing me to have a thorn. Y había un propósito en esa espina. And there was a purpose for that thorn. Y por eso quiero que tú y yo centremos no en la espina, sino en el propósito que hay detrás de ella, este mensaje. And for this message, I want us to focus on not the thorn, but the purpose of the thorn. Es verdad, tú y yo no somos invencibles. It is true that we are not invincible. Es verdad, nosotros sí tenemos vulnerabilidades. It is true that we have vulnerabilities. Pero Dios permite eso no para destruirnos. But God allows that not to destroy Lo que us. estás viviendo no es para tu destrucción. What you are living is not for your Esa destruction. debilidad que tienes no es para tu destrucción. That weakness that you have is not for your Si destruction. tú lo entiendes hoy, If you understand it today, tú te vas a acercar a su gracia. you will draw near to His grace. Y entonces su gracia te And va a then sostener. His grace will sustain you. Amén.
Nuestra debilidad nos sirve de recordatorio de que necesitamos gracia. Our weakness serves as a reminder that we need grace. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen to that? Gracia no solo para ayer, gracia para hoy. Grace is not just for the things of yesterday, it's for today. Porque la flecha que destruyó al gran hombre, al guerrero más poderoso de la mitología griega, Aquiles, Because that arrow that destroyed the invincible and powerful Achilles in Greek mythology, es curioso, él tenía una armadura. it's interesting because he had armor. Pero cuando daba el paso, destapaba el talón. But when he would take a step, his heel would become uncovered. En ese momento la flecha penetró. And in that precise moment, the arrow came and hit him. No salgas sin la gracia de Dios. No dejes de vestirte de la gracia de Dios para que ahora sí seas invencible. Do not fail to dress yourself in God's grace, and then you will be Aleluya. invincible. Necesitamos gracia. We need grace. Puedes levantar tu mano y decir, Señor, dame de tu Can we raise our gracia. hand and say, God, give me Señor, your grace. necesito God, gracia. I need grace. Aleluya. Lo segundo que quiero decirte, The second thing I want to say, la espina o el aguijón duele, the thorn hurts, pero no significa que Dios te abandonó. but that doesn't mean that God abandoned you. Hay momentos tan dolorosos, There are moments that are so painful, pero no significa que Dios te abandonó. but that doesn't mean that God abandoned you. Esa espina que comunica tanto dolor o que nos da tanto dolor y That- es tan persistente, That thorn that causes so much pain and that is so persistent no significa ausencia del poder de Dios. does not equal the absence of the power of God. Él está trabajando. He is working. ¿Recuerda cuando cantamos Waymaker? Remember when we would sing Waymaker? Even when I don't see it, he's working. Aunque no pueda verlo, se mueve. Even when I don't feel it, he's working. Aunque no pueda sentirlo, Él está obrando. Quizás tu espina es una limitación física. Perhaps your thorn is a physical limitation. Quizás tu espina es una pérdida. Perhaps your thorn is a loss. Es una situación familiar. Perhaps it's a family situation. Es una puerta que nunca se abre. Or maybe it's a door that never opened. Y tú la tocas y la tocas, pero no se And abre. you knock and you knock and you knock at that door and it just does not Quizás open. la espina es una lucha espiritual. Maybe it's a spiritual battle. Una debilidad personal. Maybe a personal weakness. Situaciones que siguen iguales y no cambian. Or situations that remain unchanged. Y la gente te mira y ve el ministerio, pero no ve la espina. And people see you and they see your ministry, but they don't see the thorn. Y te dice, uy, qué risa tan bonita. And they say, wow, what a beautiful Wow, smile. cómo te ves de bien. Wow, you look great. Estás más delgado, You're dígame. thinner. Say amen. Oye, qué guapo. Wow, you Dígame look so también. handsome, so beautiful. Say amen. Pero la espina sigue ahí. But the thorn is there. Están viendo algo, pero no están viendo lo que tú estás viviendo. They're seeing something, but they don't understand what you are living. Y tú internamente estás diciendo, Señor, quítalo, quita esto de And mí. internally you're saying, God, take it. Take this from me. Dios no se ha ido. God hasn't left. Dios te está escuchando. God is listening. Dios siempre nos oye. God always hears us. Dios se va a manifestar. And He will manifest. Su gracia está contigo. His grace is with you. Den un aplauso al Señor. Let's give the Lord a hand clap for that. Aleluya. Lo tercero que quiero decirte, The Es- third thing I want to say, hay oraciones que Dios responde. Todas Dios las responde. there are prayers that God responds, all of them. He responds all of them. Pero algunas las responde de manera diferente. But there are some that He answers in a different way. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 8. 2 Corinthians 12:8. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Paul said, 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. Él no lo aceptó fácilmente.
he didn't accept it easily. Él oró hoy, He prayed today. nothing happened. Y oró pasó al día nada. siguiente He No prayed the pasó next nada. day. Nothing happened. y siguió orando. And he kept praying. Y todo seguía igual. And everything remained the same. Como solo Pablo podría orar, imagínese usted. It was the way that only Paul could pray, as you can imagine. No podemos creer que Pablo aceptó de manera pasiva la situación. No fue así. We can't believe that Paul accepted this in a passive manner. It was not that way. Porque a veces cuando usted y yo estamos pasando por circunstancias difíciles, alguien puede decir, ¿no has orado? Because sometimes when we're going through difficult situations, people will approach us and say, haven't you prayed about it? ¿No será que te falta fe? Maybe you need a little more faith. Pablo oró Paul prayed, pidiendo a Dios una intervención. asking God for an intervention. Y quiero aclarar algo, no está mal orar a Dios para que Dios quite el aguijón. And I want to clarify here that it is not wrong or incorrect No. for us to pray for God to remove that thorn. Tú puedes orar por sanidad, el Señor responde. You can pray for healing and God responds. Puedes orar por restauración, por un milagro, por una puerta. Tú puedes orar, You pídele can a pray Dios. for restoration, for a miracle, for a door to be opened. Pray. You should pray to God. Pero hay un principio escondido que tú y yo necesitamos aprender en la vida cristiana. But there is a hidden principle that we must learn within our Christian walk. Cuando oramos, When we pray, la fe no solo confía cuando Dios dice sí. faith does not only trust when God says yes. ¿Está aquí conmigo? Are you with me? ¿O tu confianza solo está puesta cuando Él dice sí a todo lo que pides? Or is your trust only in the Lord when He answers yes to everything you ask for? Tu fe y mi fe debe permanecer aun cuando la respuesta sea diferente a la petición. Your faith and my faith must remain even when the answer is different than what I asked for. Usted puede decir conmigo, me cayó gorda, pastora. You can say, you're getting on my nerves, pastora. Sí. Tu fe no puede ser un asunto que depende de la respuesta. Your faith cannot be something that depends on the response. Ustedes saben que hace 2 meses atrás perdí a mi hermana. You know that 2 months ago, I lost my sister. Ella era mi único familiar biológico en la tierra. She was my only biological relative living on this earth. Nadie más. Nobody else. No primo, no tíos, no abuelos, nadie más. No cousins, no uncles, no grandparents, no one else. Por alguna razón de la situación de mi país, se borró la historia de la familia. For some reason, in the situation in my country, the history of my family was completely erased. Ella siempre me decía, somos solo las dos. She would always tell me, it's just us two. Y esa verdad se quedó aquí metida en mi cabeza. And that truth was implanted here in my head. Y yo crecí con eso. And I grew up with that. Cuando mis padres mueren y todo lo que pasa, ella me repetía, somos solo las dos. When my parents passed away, she would say that to me often, it's just the two of us. Cuando yo llego al Señor, When I came to the Lord, conozco lo que la palabra dice. I learned what the word El says. Salmo 27, versículo 10. In Psalm 27:10, Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. though your mother or father may abandon you, with all of that the Lord will bring you in. Y esa fue mi promesa. And that was my promise. Y yo me agarré, I clinging to that, pero con todo mi ser. And I held on to that with all of my soul. Con todo mi ser. With all of my soul. Pero había una pregunta todavía. But there was still a question in my mind. ¿Qué va a pasar el día que ella no esté? What will happen the day that my sister's not here? Y ese era un gran temor. Usted no tiene idea. Ese temor caminó conmigo hasta hace 2 meses. And that was a great fear that I had. And that fear, you would have no idea, but that fear walked with me for a very long time. Yo decía, up no to soy 2 months capaz. ago. That No I voy said, a poder. I will not, I won't be able to move forward. No voy a saber, Señor, qué hacer. I won't know what to do, God. Y aunque es doloroso, And even though it's painful, fue doloroso y es doloroso. it was painful and it is painful.
cuando llegó el momento donde no podía hacer nada para detener su muerte, When that moment came where I could do absolutely nothing to stop her death, la tomo de la mano I took her hand y le digo, Consuelo, and I said, Consuelo, vete con mi mamá. go with mom. Toma la mano del Señor, Take the Lord's hand. toma la mano de mi madre, le dije, Take my mother's hand, porque yo después voy. because I'll see you guys later. Y yo sé que And el I Señor know no te va a soltar. that the Lord will never let you go. Yo voy a estar bien, I will be okay, porque Dios está conmigo. because God is with me. Y enfrenté el momento que consideré que nunca iba a ser capaz de enfrentarlo. And I confronted that moment that I thought I would never be able to confront. Sentí que la gracia me tomó I could feel that God's grace took me, y me ayudó en el proceso and it helped me throughout that process. y me permitió entregarla en las manos del Señor. And it allowed me to put her in God's hands. Y al mismo tiempo me tiene aquí de pie frente a And at the ustedes. same time, it has me standing here in front of you guys today. Así que lo que te estoy diciendo, yo sé de lo que te estoy hablando. So what I'm sharing with you today, I know what I'm sharing today. La gracia de Dios sí es suficiente. God's grace is sufficient. La gracia de Dios te puede sostener en los momentos más difíciles de tu vida. God's grace can sustain you in the most difficult moments of your life. La gracia de Dios te puede dar esperanza cuando no la hay. God's grace can give you hope when there is none. La gracia de Dios no solamente te quita la carga, sino que también fortalece tu brazo para llevarla si es necesario. God's grace doesn't only remove the burden, but it gives you the strength that you need to move forward. A veces solo pedimos, quítalo. Sometimes we just ask God, take it, take it, take it. Y a veces el Señor dice, déjame fortalecerte para que puedas llevarlo. And God says, no, let me strengthen you so that you can carry that. Eso es gracia. That is grace. No solo el poder de Dios funciona cuando las cosas desaparecen por arte de magia. God's power and grace does not only work when things disappear like a magic trick. Y tú dices, me libré. And you say, oof, I was saved from that one. No te equivoques. Don't get it wrong. Dios tiene el poder para hacerlo. God has the power to do it. Pero también tiene el poder para darte a ti la gracia suficiente y caminar satisfecho a But pesar God de. also has the power to give you the grace that you need to be able to walk through it no matter what. Pablo pidió un cambio de circunstancias. Paul asked for a change in circumstances, Dios le dio gracia para permanecer. and God gave him grace to remain and persist. Pablo pidió que desapareciera su debilidad. Paul asked for his weakness to go away. Dios le mostró que su poder podía manifestarse en ella. But God showed him that his power could manifest itself in the midst of his weakness. Hay momentos donde Dios cambia mi situación, There are times when God will change my situation. pero hay otros donde Dios me cambia a mí. But there are other times when God En changes medio me de la in the situación. midst of the situation. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Aleluya. Lo cuarto que te quiero decir, The fourth thing I want to share. la gracia de Dios es suficiente para lo que Él decide no quitar. God's grace is sufficient even for the things that he decides not to remove. Tremendo, ¿verdad? El Señor no minimizó el problema de Pablo, God did not minimize Paul's problem. que ese es nuestro problema. That's our problem. Alguien viene a ti y te dice, mira, yo tengo esta debilidad. Someone comes to you and they say, hey, look, I'm struggling with this weakness. No te preocupes, And we say, don't worry. todo el mundo está igual. Everyone struggles with that. Relájate, Relax. no es tan difícil. It's not that hard. No,
Eso no fue lo que hizo Dios. But that's not what God did. El Señor le dijo, mi gracia es suficiente. He said to Paul, my grace is sufficient. Y déjeme hablar de la palabra suficiente. And I want to talk about that word, sufficient. Quiere decir que es adecuada, That really means that it's adequate. que es todo lo necesario para satisfacer esa necesidad. That it is all of the necessary things to cover that need. O sea, no es solamente que la gracia, es decir, fue suficiente para ayer. That's not to say that No. grace was good enough just for what happened yesterday O para lo que podrá pasar mañana. or for what might happen tomorrow. Es decir, la gracia es hoy suficiente para lo que vives. That is to say that grace is enough to cover today, what you're living today. La gracia de Dios está aquí. God's grace is here. La gracia de Dios está presente ahora. God's grace is present today. Dios no le dio gracia para que imaginara que las cosas iban a estar bien. God didn't give him grace so that he could imagine that things would No, be no, good. no. Dios le dio gracia para que él se enfrentara a su realidad presente. God gave him grace so that he could confront his present reality. Así que cuando tus fuerzas no puedan, So when your strength is not enough, cuando tú y yo digamos no más, when you say no more, la gracia va a empezar a operar. the grace starts to operate. Aleluya. Yo no sé si me di a I'm entender. not sure if that makes sense. Hay momentos donde tú dices, hasta aquí llegué, de aquí no puedo más. There are moments, or there will come a moment where you will say, that's it. This is as far as I'm going to be able to go. Ahora comienza la gracia de And Dios a that's where funcionar God's a grace través de starts. That's where it ti. starts to work in you. La gracia quizás no va a eliminar el peso, The grace perhaps will not remove the burden, pero va a evitar que el peso te destruya. but it will Aleluya. prevent that burden from destroying you. Tú y yo necesitamos gracia. We need grace. Y esa gracia está disponible para ti, para mí. And that grace is available Den for un you aplauso al and for me. Señor. Aleluya. Ahora, lo quinto que quiero decirte es que el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. The fifth point I want to share with you is that the power of God perfects itself in our weakness. Segunda de Corintios 12:9. 2 Corinthians 12:9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. For my power is made perfect in weakness. Es lo que dice el Señor a Pablo. This is what the Lord is saying to Paul. En otras palabras, perfección significa llevar, completar, cumplir. In other words, perfection means to fulfill, to complete, Alcanzar el propósito. to reach the purpose. El poder de Dios en ti va a permitir que tú y yo alcancemos el propósito de Dios. The power of God in you will allow that we reach God's purpose. Entonces, en el escenario de la debilidad, So in that context of weakness, recordemos a Aquiles. let's remember Achilles. Las flechas van a seguir. The arrows will continue. El enemigo va a seguir lanzando las flechas. The enemy will continue to shoot those arrows. Tú y yo seguimos con el talón. And we Débil. we still have that Achilles heel. Pero la gracia divina nos va a dar la fuerza o para esquivar las flechas o para protegernos de ellas. But the grace will give us the ability to either dodge the arrows or protect us from them. Así que en el escenario de mi debilidad, Dios va a mostrar su poder. So in that context of weakness, God is going to show his power.
tú te vas a enfrentar a ella y de un momento a otro vas a sentir el poder de Dios You- obrando en tu vida. You will confront those difficult situations and you will feel the power of God in your life. Yo sé, nosotros queremos hablar siempre de nuestras fortalezas, I know that we always want to talk about our strengths, pero en ellas Dios no se manifiesta. but God doesn't manifest himself there. Lo que dice la escritura es que Él se va a manifestar en mi What the debilidad. scripture says is that he's going to manifest in our weakness. Dice, porque cuando soy débil, Because entonces soy It fuerte. says that when I am weak, then I Aleluya. am strong. Y ahí tú y yo vamos a empezar a hablar diferente. And that is when you and I will start to speak differently. Porque vas a decir, no fui yo, fue Dios. Because you'll be able to say, Aleluya. that wasn't me, that was God. No fue mi habilidad, fue el It was Señor. not my ability, it was the Lord. Yo no podía, pero Él estuvo conmigo. I couldn't do it, but he was with me. Si hubiese sido por mí, me hubiera detenido, pero su gracia me ayudó. If it was up to me, I would have stopped, but his grace helped me through. Tú no eres un Superman. You are not Superman. Yo tampoco. Neither am I. Tampoco Pablo. Neither was Paul. Pero la gracia de Dios es suficiente. But God's grace is sufficient. Cuando el diablo se te aparezca para recordarte cuán débil eres When the devil shows up to want to remind you how weak you are, y quiere hacerte avergonzar, and he wants to embarrass you, dile, sí, yo no soy Superman, you could say, yeah, I'm not Superman, pero la gracia de Dios es but God's suficiente. grace is sufficient. Aleluya. Moisés tenía limitaciones. Moses had limitations. No podía hablar He bien. couldn't speak well. Gedeón se sentía pequeño. Gideon felt inadequate. He felt too small. Jeremías era un niño para ser profeta. Jeremiah was too young to be a prophet. Pedro metía mucho la pata. Peter was very impulsive. She's very nice, very polite translation. He was hard-headed. Y Pablo tenía un aguijón. And Paul had a thorn. Y Dios los usó But God used them como Dios te usa a ti, Just a like he ti, uses a you. ti, a ti y a mí, con todo y aguijón. and me and all Aleluya. of us with that thorn. Dios no necesita la versión perfecta tuya God does not need the perfect version of you para usarte. to use you. Él necesita un hombre o una mujer que confiemos en su gracia. He needs a man or a woman that can trust in his grace. Aleluya. Y por último, And to close, lo que Pablo aprendió what Paul learned es que su perspectiva de su espina o de su aguijón cambió. was that his perspective of that thorn, or of his thorn, changed. Segunda de Corintios 12 del 9 al 10. 2 Corinthians 12, 9-10. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Cambió su perspectiva. He changed his perspective. Hoy quiero que cambiemos nuestra perspectiva. Today, I want us to change our perspective. Deja de verte a ti mismo como te veías. Stop seeing yourself the way that you did before. Deja de mirar tanto esa espina. Stop focusing so much on that thorn, on that weakness. ¿Recuerda la primera oración de Pablo? Do you remember Paul's first prayer? Quítalo. Take it away. Quítalo, Señor. Take it away, God. Quítalo. Take it. Ahora Now, cambió. it changed. El versículo dice, ahora me gloriaré en mi debilidad. That verse says, therefore now I will boast all the more in my weakness, Para que el poder de Dios se mueva so that en the mí. power of Christ may rest upon me. Aleluya. El poder de The Dios power of God se mueve moves en tu debilidad. in your weakness. Aleluya. Te invito a colocarte de pie. I invite you to rise to your feet. Aleluya.
El altar está abierto, no para los fuertes, The altar is open this morning, but not for the strong, no, sino para los débiles. but those who have a weakness. Todos aquellos que dicen yo necesito su gracia. Those that say, I need His grace. Aleluya. Never stop, never stop working, never stop, Never stop working. even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Aunque no pueda ver, está sobrando. Así es. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.